मोर मन पिया गो मांस पानी की अखाद खा और मन रांडी पुआ संग कर रांडी पुआ संग कर तारी बतरणी अभक्ष खा और मन प्रश्न होगा जाऊ आमर मंडल सभापति आज्ञा मत आनंद सहकार 500 टंका तुमको 100 टंका हाँ हौ हौ देवी तुम चिंता करना बाप मु रखा लोक ना मु लक्ष लक्ष लोक टंका फिंगिदा लोक तेणु बाप बाप से 2 लक्ष पकड़े ना एणु जहाँ गोटे मंगलाचरण करदे आज्ञा गोटे पद तापर अखाद्य कथा कहवा गोमांस पानी कथा कहवा सुपीठ चकुली नाली मध्यता सतपुरी मही महाप्रसाद कुरुतम सुकांति काकर गजा कौन है रे अरे सुपीठ सुपीठ चकुली नाली मध्यता सतपुरी मही महाप्रसाद कुरुतम सुकांति काकर गजा सु मान उत्तम उत्तम पीठ की पवित्र महाप्रसाद कोटी तैयारी हुए जगन्नाथ निकट रे भोग होई विमला निकट गले माँ महाप्रसाद बोलाए महाप्रसाद कुरुतम सुकांति काकर गजा सु माने उत्तम कांति की प्रभा कार माँ विमलांगर काकर गजा गजा की जात काकर जात कोटू होची से हिमालय राजकन्या जो माँ विमला माँ की कनक दुर्गा आमर सभापति आज्ञा ग्रामवासी बाड़ेशार समस्त पुओ झील समस्त मंगल विधान करंतु आनंद हेले आगे अखाद्य खाइब गोमांस पानी पीब आ कौन कर रांडी पुओ संग हम रांडी पुओ संग रांडी पुओ सांगे कथा बुलियो रांडी पुओ बोले 2 प्रकार गोटे रांड अच्छी गोटे रांडी अच्छी गोटे रांड ना गोटे रांड गोटे रांडी कोड़ा गोटे तू कोड़ा जानजु हाँ रांड नाई बे नाई 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 रांडो पुआ आज्ञा रांडो पुआ हबो ठीक रांडो पुआ का रांडी पुआ हबनी काई रांडो गोटे अछि रांडी पुआ बोले आज्ञा जाडे अलग पळेबो हां सेति मु कहूची आ अरे खाद्य खाइब गोमांस पानी को पीब तेबे सिना बाप धन रे पवित्र होई जीवो अखाद्य बोलिबार पुणी क्या बोलती खाद्य मध्य पुणी गणना न खाद्य ना किमिति बापर गीतारू गोटे पद कह महाप्रभु कहले नड़िया कदली दबू मु कौन खाऊ रसगोला पूजा करू मु खाऊ तू किणलु तो माई बू देलु तो शाली की देलु तो नाती नातुणी देलु मु खाऊनी कौन खाए मु कौन खाद्य को ग्रहण करेनी अच्छा अखाद्य को कौन अखाद्यटा कोडा गीतार महाप्रभु अर्जुन कहले आप अरे पत्र पुष्प जल फल जे भक्ति रे दियो मु ता मु निय प्रीति रे परिवार आहार होम तपदान मोते समर्पण कर हे अर्जुन एपरी कले सुबा सुबरु तुमको मुक्ति करी पार्थ कहूची सत्य को अखाद्यटा कोडा प्रभु कहउछन मते बासनाटा तू दे मते खाली देखाई दे तू खाई दे अरे खाली आघ्राण करी दियो प्रभु समर्पण कर अच्छा समर्पण करी देले तोते मु मुक्ति कर देबी मु तो खाउनी मोर तो दांत नाही कि पाटी नाही कि पिठी नाही कि पेट नाही हमर लेटिनी नाही निराकार अछि मु तो निराकार आज्ञा खाइले लेटिनी दरकार निराकार निर्विकार मु मोर हाथ गोड़ नाही कि पेट नाही पिठी नाही किछि नाही खाली अखाद्य दार बाष्पटा को मते दियो तेनु
बाप जो द्रव्य मते समर्पिब आउ ग्रहण न करिव महाप्रभु भागवतर कहले ना नहीं हेले कोटा देबा को हबो कोटा जोटा देबा सेटा को ग्रहण अछि कि नहीं प्रभु को समर्पण कर देला परे किमित अछंदी अखाद्य बोली प्रभु को जोटा समर्पण करा जाए बासनटा जोड़ा कि आज्ञा कई न खाऊ से अखाद्य हाँ किए खाऊनी से खाऊ कि आम भात खाऊ भल भल तरकारी खाऊ ना नहीं तेणु बासुड़ा जोड़ा मनुष्य खाऊनी से अखाद्य हेरा आम खाऊना बासना भात खाऊ तरकारी खाऊ प्रभु को बासनाटा देखा कथा से अखाद्य है कि आज्ञा कह ना गोमांस पानी गोमांस पानी जी पिला बेटा आज जाते तो वर्ष थर दे नारे 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 नाना नारे 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 नाना नारे 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 नाना बोले किए धरला केसुटा खेली चिंचा खाली है गोमांस पानी जब रही अच्छी मन हे पंडित वर्ग माने करंदु श्रवण गोमांस बोलिबार पुणी क्या बोलती से कथा दही भितर कहू अच्छी बाबू हे एकादशी गोमांस को खाइब कहती झटदी से गोमांस कथा गे शुणी वीरमणि सेटा बाबू हे शाल ग्राम पानी शाल ग्राम को मांस लोके बोलती एकादशी रे अन्न ग्रासन करती गोमांस बोलिबार शाल ग्राम मूर्ति दहीरे पड़ी जल तुलसी सेटा गोमांस पानी बोली कही जल रे भासु नाही भासु अच्छई एटा हेब कि कह बाप धन से कही गल मोर पाइला मन आ गोटे गोटा आउ रांडपुओ रांडपुओ संग हेले ता बोपा मर जाई ना रांडो रांडी बोले आज्ञा बेसी आई जो रांडी कथा रांडो हाँ सबारे कहबेन रांड पुओ संगे जब कर भाव निश्चय बैकुंड ताकू प्राप्त हेब रांडर पुओ पुणी किए लगुछि आहे बाबू माने पुराणे दियो मोदी बापा मरी गले मा तो खेला विधवा पुओ जन्म खेला बोलाइला तो सधवा से रांडर पुओ पुणी भगीरथी हेबे रांडर पुओ पुणी भागीरथी हेबे ता संगे भाव कि हे करिब तेबे ए भगीरथ कहिले नाही मोर मन जे स्वर्गरु गंगा को आनी थिले वहन सेपटे हेब नाही मोर प्रसन्न अच्छा साधु संग पुणी देख गरीब जेबे ए पिंडटा मुकती खोई पारे देबे साधु संग हेब कि रांड पुओ सेही बापा नहीं पुणी तार मा तो नहीं ए कथा कहले कि हे पाइब मन से कथा रे बाबू मोर नंटे मन सेटा हेब कि देव नारायण नारायण कर पुणी हे बापा तो नहीं कपिल रूप जन्मिले से भावग्राही से नारायण चक्रधर मु तो कही नाई केहू रांड पुओ गोटा अटई जे सारो ता संग कले हेबू भव रूपार रांडर पुओ प्रभु अटंदी राम दशरथ मरिले मा रांड होइण लंका नगरी रे देखिले मा मानंगु हे बाबू कहबी कि हे राम कथा गु जो राम 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 हे राजीव लोचन
ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଦେଖ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କର ହେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ସେଦିଗରେ ଦେବେ ନାହିଁ ତୁମର ମନ ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ହୋଇବେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଜାଣ ଏ କୁନ୍ତି ରାଣ୍ଡ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ମରିଗଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋ ମନ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗେ ଅଛି ଦିଅ କହିଣ ଓ ମୋର ରାଣ୍ଡ ପୁଗିରେ ହଁ ମୁଁ କହିନି ରେ ବାବୁ ମୁଁ ନହ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ା ଏ ଭଳିଆ ଆର ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ବୋଲି କାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଜ୍ଞ ଜନ ମୁରଦାର କି ମୁରଦାରୁଣ କି ତାଙ୍କର ନାମ ନୃସିଂହ ପୁରାଣେ କବି କରିଲା ବର୍ଣ୍ଣନ ମାଲ ଭାଇ ଘର ବୁଡେଇ ଦବ ବୋଲା ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ମୁରାସୁର ହରେ ମୂର୍ଖ ଆଉ ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ପୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ହଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏ ଆଙ୍କ କଥା ବୁଡେଇ ଦେବେ ମୋ ଘର ବୁଡେଇ ଦେବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖେଇ ଦେବା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଆ ତୁ ହଁ ପରା ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଥା ଧୀର ନାଇଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା ସେ କଥା କାହିଁ କରିବା ମନ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଜୟନ୍ତୀ ସବରଣୀ ହବ କି ନାଇଁ ରେ ବାପ ଆଚ୍ଛା ଶୃପଣ ଖର ପୁଅ ନାମ ତଜ ପାଶୁର ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଚାଟା ଖାଉଥା ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ବୋଲି ପୁଣି ବ୍ୟାସକୁ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କହ ଗାୟକ ତୁମର କି ମନ ପାଉଅଛି ସେଦିନ ତା ମା ରାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଅଣ୍ଟରା ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନହେଲେ କହିବା ଆଉ ଅମ୍ବା ମାଳିକା ନାମେ ଦୁଇଟା ସୌତୁଣୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ଲେଖିଛି ଧରଣୀ ସେ ଦିଗରେ ଦେବେ ନାହିଁ ଏ ତୁମର ମନ ଅମ୍ବା ମାଳିକା ବିଧବା ଥିଲେ ହୋଇଣ ସେ ଦିଗରେ କହିଲେ କି ଏ ମନ ପାଉଛି এইটা পণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র ବୋଲାନ୍ତି ଏ ପୁଅଟା ଦେଖ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଅଛି ବିଦୁର ଶକୁନି ହେବ କି ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ବିଦୁର ହେବ କି ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ବିଦୁର ନାହିଁ ବିଦୁର ତ ମା ଅଛି ବାପା ଅଛି ଗଲେଣି ସେ ତଡ଼କୁ ତଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଛ ଅଛି ଆସିବ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଧରୁଛି ଟିକେ ହଁ ଏ ବିଦୁର ଗଲାରେ ବାପ ଏ ବାପ ଲୟ করে ଏଥର ହେଇଯିବ ତାରେ ଗଙ୍ଗା ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ପୁଣି ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥୀ ଟିକେ ଧରେଇ ଦେବି ହଁ କାହିଁ ଭାଇ ଟିକେ ଧରିଲ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ରହିଗଲା ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକେ ରଖିଲା ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ହସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ନାରଦ ଦେଲେ ତ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିଲେ ସେ କଥାଟା ଧର ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ କହିଲେ ସୁକଦେବକୁ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସୁକ ହସ୍ତେ ସୁକତା ଦେଲେ ପରଖିତେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସତ କଥାରେ ହେଲା ସତ କଥା ତମ କଥା କହୁରେ ଆରେ ତା ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁଣି ଦେଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଲା ଉତ୍ତରା ବାଳିର ପୁଣି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଲା ହଉ ରାଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଉତ୍ତରା ତାଠାରୁ ପର ଗୀତ ଜନ୍ମିଲେ ପରା ଧନ୍ୟ 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 ହେ ଦେବତା ମଣ୍ଡନ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବୁଥିଲି କହିବି କି ନାହିଁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମା ମରିଗଲା ପୁଅ ଜନ୍ମ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ତାକୁ ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କେବେ କହି ନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ପରିବାରୁ ଉତ୍ତରା ମରନ୍ତି ଥିଲେ ସିନା ତାକୁ କେ କହନ୍ତା ରାଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ କହି ନ ପାରିଲି ସେହି ରାଣ୍ଡ
उत्तरार पुओ होइले परखित हे भाई हेला हेला तू उत्तर परखित को परखित दौजी कौन ना आ वो पता नहीं मात नहीं कहूँ